हाँ स्वामी ताहले मध्य सही एका ना बाहरुछि जेउ नामटी होछि प्रशांत ना तो भारी सुंदर है तो महारानी स्वामी आज ठारू आम पुअर ना हे गला प्रशांत ठीक अछि महारानी स्वामी आ किछि कथा बाकी रहिछि कि स्वामी आ गोटे कथा मने पड़छि देखुछ ए छुआरे देख ना केमिति खाली खाली देखा जाउछि मा देखुछ तुमे ठीक कहिला महारानी मो पुअर बेकटा खाली खाली देखा जाउछि हाँ स्वामी गोटे काम करिबा हाँ मो शीघ्र निर्देश देउछि स्वामी बढ़िया अति शीघ्र मो पुआ पाई गोटे सुनार पदक तैयारी करिबा निश्चय स्वामी आ ताकू नेबा पाई मो शीघ्र जाई नै आसी मो पुआ बेकरे पिंधि देबा हाँ स्वामी ठीक अछि महारानी तमे पुआटू नै विश्राम कक्ष को जाओ हाँ स्वामी मु पत्रकार प्राणबंधु को अपेक्षा करे निश्चय स्वामी ये वर्तमान विलंब कलेनी मु तांका अपेक्षा रे अछि हाँ स्वामी ठीक अछि महारानी तमे ताहे अंतपुर को चली ना ठीक अछि पुआटी को नियम महारानी आज किसी खास खबरटा जना पड़ला एई तो बुते प्राणबंधु पहुंच जाओ आजकार खबरटा कोन अछि महाराजंकर जय हो प्राणबंधु हाँ महाराज आज काहे आसीबार विलंब को आज आसबार विलंब है कि जे महाराज मु जेते बेले पानी पीवा पाई झरणा कूलक जाइथिली आपणक भौणी जहा दृश्य देखिली छी 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 भौणीर कोन है हाँ महाराज आज्ञा बोला मु पानी रे ढे आत्महत्या करबा अरे ये कोन तमे एमती आज नाही काली नाही एमती कथावार्ता करछ सत कह प्राणबंधु कोन है मो भौणीर महाराज आपण किछि जानि नांती कथाटा जाई गाँ दांडरे पड़िलानी काटा जाई गाँ दांडरे पड़िलानी हाँ महाराज आपणको से भौणी अग्निका आपणकर से पाद चाकर बलवंत सांगरे हेई हेई होउछि बलवंत सांगरे अरे ना तमे मिछ कहउछ प्राणबंधु हाय महाराज तमे मिछ कहउछ तमे मिछ कहउछ हाय महाराज यह केबे संभव हो पारे ना तमे मिछ कहउछ मु निज आखिरे देखिछि महाराज मु निज आखिरे देखिछि जदि ए कथा सत्य होई थाए ताले मो से दुहिं को केबे मध्य क्षमा करबी नहीं से मो भौणी होई सब कि ना के ताकू क्षमा करबी नहीं आउ आउ से चाकर बलवंत को मध्य मारी मारी राज्य बाहर कर दिबो किंतु ता पूर्व ए सत्यता जानिबा पड़िबो हाँ महाराज आपण निजर भौणी को डाकी पचारू एक अछि ठीक ना भूल से कहइबो कुआड़े गले से तू मु आसुची महाराज ए अग्निका 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 अरे कोठी अछो अग्निका भाई मते डाकिले भाई हाँ मु तो डाकी
ए ଅଗ୍ନିକା ସତ କହ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣୁଛି ସେଇ କଥା କଣ ସତ? ଏମିତି କଣ କଥା ଯେ ଭାଇ ମତେ ପୁଣି ସତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି? ଏବେ ଚୁପ କର। ଜାଣି ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଛୁ। କଥାଟା ଯାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପହୁରି ସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ କହୁଛୁ କୋଉ କଥା ଭାଇ? ଏ କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ଜମାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନୁ ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ସେଇ ଘାତକ ବଳବନ୍ତ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ ବେ? ହେ ଭଗବାନ, ଭାଇ କଣ ଏସବୁ କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲା ନା ସେ ଜାଣିନି। ଭାଇ ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଆକାଶ ଆଉ କଇଁର ସମ୍ପର୍କ, ଠିକ ସେମିତି ଭାଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ। ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରେମର କଣ କହିଲୁ? ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ? ଏ ଅଗ୍ନିକା ଭାଇ ତୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଗାଧୁଆ ତୁଠର ପାଦ ଖସା ପଥରକୁ କେହି କେବେ ଦେବତା କହି ପୂଜା କରେ? ଭାଇ ଆରେ ତୁ କେବେ ଶୁଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ କୁହୁଡିକୁ ନଈ ଭାବି ପହଁରିବା ତାହେଲେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହେବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ ଧନୀ ଗରିବ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଭାଇ ଯେ ତୁ ଏ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପର ଭୂମି। ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ଏ ରାଜବଂଶର ଯେ ଚାକର ଯେ ପାଦ ତଳର ଚପଳ ସହିତ ଚମା ତାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ନାଇଁ? ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିସାରିଛୁ ଅଗ୍ନିକା। ଏହା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏହାର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇଛି, କୌଣସି ଚୋରି ଡକାୟତି କରିନି ଭାଇ। ଭଲ ପାଇବା କଣ ଭୁଲ ଭାଇ? ଭଲ ପାଇବା? ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବୁ? ଦଣ୍ଡଟା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ହଁ ଏ ରାଜବଂଶର ଅନୁଶାସନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିପାରିବି। ନା ଭାଇ, ତାହେଲେ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ନା ଭଲ ପାଇବାର ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବ। ଭାଇ। प्रेम जीते प्रेम हारे, प्रेम जीते प्रेम हारे, संपर्क सत हुए ना केबे, भांगी जाए ए धूली घर, भांगी जाए ए धूली घर, ठिकाना मिले ना केउठी, भल पाई के भलरे अछि, भल पाई के भलरे अछि, भल पाई के भलरे अछि, भल पाई के भलरे अछि। प्रेम जीते प्रेम हारे, संपर्क सत हुए ना केबे, प्रेम जीते प्रेम हारे, संपर्क सत हुए ना केबे, भांगी जाए ए धूली घर, भांगी जाए ए धूली घर, ठिकाना मिले ना
भल पाई के भलरे अछि 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 ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଭାଇ। केबे हेले संभव हेब नाही ए राजवंशर मुके बे कलंक लागे बाको देबी नहीं मोदे समस्त प्रजावासी जने न्यायवंत राजा हेबारे सहयोग करछन्ति सम्मान प्रदान करछन्ति केते बेले मध्य से सम्मान को मुखर न हबाको देबी ना केते स्वप्न देखिछि मु भाई मोर एकमात्र भौणी अग्नि भाई गुटे भलो पात्र देखि मु ताको विवाह करबी किंतु तू आज कोन कलो भाई ई राजवंशरे कलंक और कालिमा बोली ना भाई हां जड़े बापर कर्तव्य हिस्सरी तो छोटा बेलू पाली ये बड़ बड़ कौन से यदि देखन कहूँगा मते बाध्य करना शेषरे तोर जीवन मध्य नहीं जे पारे सेतेबे मध्य कुंठा बोध प्रकाश करबी नहीं जानो शीघ्र शीघ्र मो साखी सामने चली जाबे या शीघ्र बाचू सीधा सीधा जे पर्यंत दुहिंको राज्यर जे आवेदन करछ से बेले पर्यंत शांति निश्वास मारि नाही आउ एथि पई संपूर्ण भावर दाई ए चाकर बलवंत कुआडे गला से बलवंत अरे बलवंत बलवंत तते डाकिछि जहा कहिबो सच मो भौणी अग्नि का सहित तोर संपर्क कोन बे ओ अग्निका को भलो पाए भलो पाओ थरे चिंता करि पार तू राजवंशर चाकर तू जने घातक भाବରେ କାର୍ଯ୍ୟ तू पादर चपल सहित समान तू शिरर मुकुट हेबा पाई चेष्टा करछ ना तोर चेष्टा को केबे सफल हेबा देबी नहीं मते क्षमा कर तू जे भूल काम कर छाड़ी छो
ତାରି ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ପରିବା ହଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ପରିବା ମୋତେ କ୍ଷମା ତୁ କୌଣସି କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କ୍ଷମାର କଥା କହୁଛୁ? ଯଦି ମୋ ଝିଅ ସମାନ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଛି, ତୁ କିଏ ବେ? ଏ ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛ? ମୁଁ ତ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ତଡ଼ି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ୟାରି ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣଟେ ଅଛି। ତୋରି ବାପା ମା ମୋର ଏଇ ରାଜବଂଶରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ସେବା ପ୍ରତିଫଳ ତୋତେ ମୁଁ ଘାତକ ରୂପରେ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ କଣ କରୁ? ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଆଖି ପକେଇଲୁ ନାଇଁ? ପରିବା ତୁ କଣ କରିଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ଧରୁଛି ପରିବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ଧରୁଛି ପରିବା। ତୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରିବା ତତେ ମାରି ମାରି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚ। ବେଶୀ ହୋଇଗଲା ରାଜା, ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ମୁଁ ତ ସୁନାର ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବି। ତୁ ମୋର କିଛି ବି ଗାଡ଼ି ପାରିବୁନି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଲିଛୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ସିଧା ଉପରକୁ ପଠେଇ ଚାଲିଆ। ଆସୁଛେ ରାଜା, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଦେଖିବୁ ଏ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଭଲ କେତେ ଆସୁଛି। ଭଲ ଥିଲେ ବଳବନ୍ତ ଆଜି ଗଲେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ। ସେ ଯିଏ
ହଉନା କାହିଁକି? ଯଦି ରାଜବଂଶର କୌଣସି ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ, କୌଣସି ନାରୀ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇବ, ସେଭଳି ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାଜବଂଶରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆରେ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନା ନା, ରାଣୀଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ସୁନାର ପଦକଟି ନେଇ ଆସୁଛି। ରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ କାଳେ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି। ଯାଏ ବଣିଆ ପାଖରୁ ସୁନାର ପଦକଟି ନେଇ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି।